हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु मो नुआ यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आशा करुचे समस्ते भलर थिबे मु भी भलर अच्छी। आज शनिवार मोर आज कतर नाइट शिफ्ट विशेष आज गोटे दिन जीवी आज जीविनी नाइट शिफ्ट तापर हम सेकेंड शिफ्ट टुपुर टुपुर बर्तमान वर्षा पड़ुची ता देर मु आसी जाइए ब्लॉग वीडियो बनवाई। तो यही शुणिया तो वर्षा सीजन कह कौन देखो समस्ते छता नहीं जाऊँ मुझे बिना छतार वीडियो बनवाई आसी जाइए कौन करिया गोटे इच्छा गोटे वीडियो बनवार खुशी तो से पलि आसी देखो आज वेदरटा केमती देखा आज सैलेरी भी आसबार अच्छे एपर्तंत आसनी मोर ए मसर 10टा लीव। हाँ आ गए कथा जानते मुझर मोर सैलेरी केते रिवील करी काली आसंता ब्लॉग रे मो रिवील करी कारण मुझे केते वर्ष 3 वर्ष है रही 3 वर्ष है स्टार्टिंग सैलेरी केते पाई आउ एबे केते पाउची पूरा वीडियोटा मु काली की आनी बहुत जन भी कमेंट करती दीदी सैलेरी केते पाउचो दीदी सैलेरी केते पाउचो से कंपनी सैलेरी केते दउचंती नुआ जी जीवे केते दउचंती पुराना जी तांको केते दउचंती कंपनी रे फैसिलिटी कौन सुविधा कौन तो से ऊपर काली वीडियो आनी भी देखिए आउ मो सैलेरी भी केते जानी जीवे तो ता पूर्व चलतु स्टार्ट करवा आज आमर ए ब्लॉग ना कौन कहते गाँव में तो वर्षा होची पचार 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 एठी भी आज देखो वर्षा है कि केमती तो मुझे खुशी टे चली आसी ब्लॉग बनवाई देखिए कि संध्यार वेदरटा माने केमती देखा वर्षा हो सारापर वेदरटा आम कंपनी केमी देखा देखिए कि ताले चलते देखिए आम कंपनी वेदर माने वर्षा हो सारापर वेदरटा केमिति ना कौन कहते आम कंपनी एरिया यहाँ तो स्पिनिंग एटा कंपनी एरिया आकाश देखो पूरा मेघ पूरा भासिकी अच्छा खाली टिके सुविधा मिलना चांस पाइने से पूरा ढाई पकेबे जमी एपटर मो फेवरेट वेदर देखो माने एमती लगुच आकाशटा ये कौटी ही अच्छी ये कौटी ही अस्त हो सूर्य माने एमती लगुच एत सुंदर लगुच वेदर देखो इच्छा होती खाली गोटे DSLR कैमेरा हाँ बहे फोटो खींचती बहे फोटो उठाती आएपटर वेदर देखो मत यही वेदरटा ही आम कंपनी बहुत भल लगे देखो केते सुंदर लगुच एपट वेदर देखो एपट आम सिक्यूरीटी या ना नो वीडियो कॉल नो ब्लॉगिंग वीडियो यूट्यूब में पोस्ट से सिक्यूरीटी जन कहते कि वीडियो कॉल कथा आमको कहीं देखा मुझे कहनी नाई नाई मु कथा होनी मु वीडियो बनाऊँ देखो संध्या बेल वेदरटा देखो केते सुंदर देखा केते सुंदर रास्तार पानी एपटे आकाश ये आम पानी फिल्टरिंग होती माने जमी देखा आकाश पूरा अग्नि पेंडुलाटा पूरा माने खुली 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 आस पाद पकईने जलीज एत सुंदर लगुच ये वेदर ठीक कहल ना माने आम कंपनी जहाँ जमती होता ये माने बुला बुली प्लेसमेंटा आमर बढ़िया देती तो सही मौकार चौका उठाई मुझे आसी जाइए वीडियो बनवाई आउ देखो आम हॉस्टल केमती लगुच यहाँ आम सेकेंड हॉस्टल आउ एटा आम सेकेंड हॉस्टल यहाँ गोटे नुआ हॉस्टल तैयारी होती झील मानक देखते ये मेघालय आउ सिक्यूरीटी सेपटे आसपटे सिक्यूरीटी आम्बुलांस गाड़ी मालूम ये देखो आम कंपनी आम्बुलांस गाड़ी यहाँ से आम कंपनी आम्बुलांस गाड़ी ज्वर थंडा किसी भी हेले से आम्बुलांस गाड़ी आम हॉस्टल यहाँ आम सेकेंड हॉस्टल केमती लगुच कहतु आउ एपटे केमी वेदर लगुच कहतु वर्षा है देखो पानी मुझे गाधे पाधे मो पाद पूरा सफा सुंदर देखा अच्छा अच्छा एमती पानी हो जाइए वर्षा होपट वेदर देखो केते सुंदर लगुच सेपटे हाई संध्या दे कौन चुट्टी सजाड़ुं कि कौन काली कौ टाइप फोटो पोज ने से कथा भावुंट चलते ये संध्या दे हाँ फोटो पोज नौ भावुना सी नौ आएपटे आम कंपनी मेन फ्रंट एरियाटा देखो केते सुंदर लगुच वर्षा होती ना से बेसी सुंदर लगुच संध्या दे कौ टाइप पोज सब नौ चलतु सहित टिके कथा है आम सेपटे टर्न मारिकी देखो केते पानी एतिक लेखा पानी है मुझे आज मो सेल्फी स्टिक आनी चलतु जी संध्या दे गति संध्या केतरा पोजर फोटो उठे सारे हाँ फोटो उठे सारे ना बस भावुच काली कि वेदर एमती देती संडे काली ना काली कौ पोजर फोटो उठा दियो भावुच डिस्कसन कर गछपत्र सांगर फोटो सैलेरी आइला सैलेरी आसानी मोर क्या मेसेज आसुनी तुम आईनी
मोर आसनी तन्मय हरिया समुद्र आसाला कहले आम रूम भी गोटे झील मोबाइल तो भी देखी मोबाइल भी आसा मोर कहीं अपन आसुनी मेसेज मुझे स्क्रीनशॉट माइने काली गोटे वीडियो बनी क्या मुझे स्विच ऑफ कर देती स्विच ऑफ करने मेसेज आसेनी ना गोला मासरे भी प्राय झिया मानक एमती मेसेज सपोज मु मोबाइल स्विच ऑफ कर देती सैलरी आसा टाइम तापर जब स्विच ऑफ खोली देखेब ना सैलरी मेसेज आइब ना मेसेज आसनी सैलरी आसी आई ना से टाइम मु सैलरी आइबा टाइम मु स्विच ऑफ कर देती मोबाइल चार्ज न देती गोला मासरे भी सेमती मेसेज आसनथला किंतु सैलरी आसथिला मेसेज राती 8टा आडे आसीथिला मेसेज सैलरी पके देइतला गोला मासरे भी एमती मु कारण गोटे खाली वीडियो बनवार अच्छे मोर निहाती स्क्रीनशॉट दरकार लोक जाने कि मुझे पैसा पैसा हाँ सन्ध्या दे तार से कालिका प्लानिंग चलई केमती तार फोटो उठेब चलतु आम जी मोर आउ टे वीडियो पोस्ट हबार लगी तो ता भीतर मो वीडियोटा पोस्ट कर दिए आउ कि भल जगह देखिकी मुझे फोटोटा भी वीडियोटा भी क्यारियन कर दिए पानी रे देखु माने आकाशटा केमी देखा है देख आकाश देखते देखा पानी रे देखो पानी रे भी रियल आकाश देखा देख मैंने पाखक आइला देखा ड्यूटी छुआ मैंने ड्यूटी आउट वाशरूम एपटे आम वाशरूम अच्छी मैंने सब वाशरूम आउट मुझे से पानी पचर पचर हो नुंगरा पानी ना मेघ पानी सफा पानी चलतु आम टे थर्ड हॉस्टल आड़े जा वीडियो को आगू को नवा मोर जो वीडियो आसता काल जो वीडियो ब्लॉग बनई कि जहाँ भी मोर रखी जेहेतु मोर नेट पाऊनी मुझे बुली 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 बुलिकी मो वीडियो पोस्ट करुँची चलतु जीवा मो वीडियोटा टिके पोस्ट कर देकी खाइबा तो मुझे जमी कष्ट करुँची मो आपण मैंने भी कष्ट करूँ चलतु मो सहित मो वीडियोटा को टे पोस्ट करके आया ना कौन कहते आज नाइट शिफ्ट मोर शेष दिन तपस्वी मान घर भी आज सेकेंड शिफ्ट तो कैंटीन आज जा मुझे सका तो खाଇବା पीवा जहाँ मोर जमी होता एबे भाभी बीट चटनी बनईकरी नहीं जी खायापाई तो ता पूर्व चलते मोर ब्लॉगटा स्टार्ट कर दिए यही टाइप ना कौन कहते वीडियोटा पोस्ट होगा मोर निहाती दरकार तो चलतु मो वीडियो को पोस्ट करवा अंधार तो हो गला मो कैमरा भी ब्लोर आसला मुझे वीडियो बनवा ठीक हेनी मुझे डायरेक्ट रोची मु रूम को गले बीट फिट चटनी बनईकी कैंटीन नहीं गले डायरेक्ट कैंटीन रे देखा तपस्वी घर खायापाई आसबे तो मुझे टे जल्दी जाकि सेकेंड शिफ्ट 8:30 खायापाई आसती तो सही टाइम टेबल को लेकिन मु वीडियो हमारा स्टार्ट करी रोचे टाटा देखो मैंने थर्ड फोर हॉस्टल रहा कैंटीन आ कैंटीन इवनिंग वेदर देखो केते सुंदर लगुच गछ सहित लाइट भी केते सुंदर दूसरे देखो वेदर एटा कैंटीन सामने एपट कैंटीन एपट कंपनी मु पूरा आसी पलिया सारे थर्ड हॉस्टल पर्यंत आज लाइटिंग गुड़ा बढ़िया मारुच केते सुंदर लगुच देख एपट पूरा मेघ आकाशर पूरा मेघ वाह एपट वेदर देखते एपटे झील भाई आसपट वेदर पूरा देखते एपट वेदरटा देखते एपट वेदर देखते एपटे भी कंपनी मोर ए वीडियो पखापाखि पोस्ट हो सारा मुझे चलि रूम को कारण मु किसी गोटे चटनी फटनी बनईने तपस्विनी हरिका डिपार्टमेंट रू खायापाई आसबे
तो ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 8:30 ବେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ରୁମ୍ର କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଜର ଫାଜର ବିଟ୍ ଫିଟ୍ ଅଛି ମୂଳା ଫଳା, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ବନେଇବି। ବନେଇକି ନେଇକି ଯିବି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଳି ବି ମୋତେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମହାରାଣୀମାନେ ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବେ ପୁଣି ଯିବେ। ତ ମୋତେ ଥାଳି ବି ଧୋଇବାର ଅଛି। ତ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ତାର ସେଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ତାର ସେପଟେ ବସିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୁମ୍। ଛୁଆଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାତ ନେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ନେଇକରି ଆସ। ଅଣ୍ଡା ଆଣିନି। ତପସ୍ୱିନୀ ମିତାଲ ଦିଦି ବି 2 ଜଣ ଆସିକରି ସେମାନେ ବି ଭାତ ନେଇକି ଯାଇସାରିଲେଣି। ଭାତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଆଇଛି ଅଣ୍ଡା ନେବା ପାଇଁ। ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁଲି ଖେଳୁଛି। ଲାଇନ୍ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଥାଳି ଫାଳି ଚାଲିରେ ବାବା। ହେଲେ ମୋ ସିଟ୍ରେ ସବୁ ବସିଗଲେଣି। ଆଇଲେ 2 ଜଣ। ଆହା 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 2 ଜଣ ଆଇଲେ। କ'ଣ ମିତାଲ ଦିଦିର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଯା ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଳି ଧୋଇ ହାତ ଧୋଇବ ଏଇଠି। ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ତ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଇନେ ବିଟ୍ ଖାଇନେ ରକ୍ତ ହବ ନେଇଯା। କାଢ଼ ଲୋ ଥାଳିରୁ କାଢ଼ିକି ଥାଳି ଧୋଇକି ଆଣ। ଆଇଛି 10,181 ଟଙ୍କା। ହଁ ସତରେ। ତୋର କେତେ? 10,181। କିଏ ଦେବ 23? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସାଲେରୀ କେତେ ଆଇଛି ଦେଖଉନୁ। 500। ସେଇଟା ଖୋଲିକି ରଖ ଭାତ ଧୋଇକି ଆଣ। ଥାଳି କରୁ କାଢ଼ିଦିଅ। ଦେଖଉନ ପଇସାଟା କେତେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଇସା। ହଁ ମୋତେ ସେଇଟା 1 ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏତିକି ପଇସା ହେଇଛି ସାଲେରୀ। 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା 116 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ତାର ହେଇଯାଇଛି 118 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଛୁଆର ଏତିକି ସାଲେରୀ। ଲିଭ୍ 2ଟା କରିକି 2ଟା ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ଗୋଟେ ଲିଭ୍, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକି ଗୋଟେ ଲିଭ୍। ହଁ ତୋର 2ଟା ଲିଭ୍, ଫୁଲ୍ ଡେ 2ଟା ଲିଭ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଡେ 2ଟା ନା। ହଁ ପୋଡ଼ିକି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ। ମେଘ ଢାଳୁଥିଲା ଯାଉଥିଲି ରୋଷେଇ କରିତେ। ମେଘ ଯେଉଁ ଢାଳୁଥିଲା ନା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରୋଷେଇ କରିଦେଲ। ଆଉ ସାଲେରୀ ଆଇଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ଧନ ସେତିକି ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସକାଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ଏତିକି ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ। ତୁ କାଲି ଏଇଠି ଖାଇବୁ ନା ହେଉଛି ସେଠି ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋତେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ ନା କ'ଣ ଆସିବୁ? ସବୁ ଛୁଆ ଆସି ଖାଇଲେଣି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ତପସ୍ୱିନୀର ଫେଭରାଇଟ୍ ଚଟନି ମୁଁ ବନେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛି। ସିଏ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ନାହିଁ କାରଣ ତାକୁ ବିଟ୍ ସୁଦୂର ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେଇଆକୁ ମୁଁ ବିଟ୍, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା ପକେଇକିରି କୁଟିକିରି ନେଇଥିଲି। ସିଏ କହିଲା ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏନି, ତାର ଖାଉନି। ବାସ୍ ତାର ଶନିବାର
ଭାତ ଚଣା ଡାଲି ଖାଉଛି ଏକଲା। ଆଉ ସେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି କି ସେ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ, ମାଙ୍କିଡ଼ି ଭଳିଆ ବସିକି ଖାଉଛି ସେ। ମୁଣ୍ଡ କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ନାକ ଫାକ ତାର ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ହେଲା। ତ ଖାଉଛି। ତ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଚାର ବି ତା ସହିତ ଅଣାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଖାଉଛି, ମିତାଲ ଦିଦି ଆଜି ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜି ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାର ଶନିବାର। ତ ଆମର ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତ ଭାତର ପୁରା ବିଟ୍ ଗୋଳେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ କେମିତି ପୁରା ଲାଲ କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ ଆମେ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଟାଟା। ମୁଁ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ। ତ ତପସ୍ୱିନୀ ଘରିଆ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିକିରି ସାଲେରୀ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଯାହାକୁ ଯେତେ ପଠାଇବା କଥା ପଠାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି। ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଇନା ଯିବି କପଡ଼ା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକି ଆସିବି, ଖାଇବି, ଶୋଇବି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲି ବୋଲି କେମିତି ସବୁ ପିମ୍ପଲ୍ ସବୁ ବାହାରିଛି, ପୁରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁହଁ। ସୁଟ୍ କରୁନି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ। ତ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପଇସା ଦରକାର ମାନେ ଜୀବର ଚୁଟି। ପଇସା ଦରକାର ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ହେଉ କି ଡେ ସିଫ୍ଟ ହେଉ କି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଉ, ସବୁ ମୁଁ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କପଡ଼ା ଏତିକିରି କପଡ଼ା ମୁଁ ରଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେରେସ୍ ଯିବା। ଟେରେସ୍ରେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇକିରି ଆସିକିରି ଖାଇକି ଶୋଇବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତିକିରି କପଡ଼ା ଏଇନା ଟେରେସ୍କୁ ଟେକିକାରେ ମୁଁ ନେବି। କାଟୁଛି ଲୋ। ଓ କପଡ଼ା ମେଞ୍ଚା କପଡ଼ା। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ, 2ଟି ଦିନ ଜୀବନ। ପାକିଳି ଭଳିଆ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଫିଲ୍ଟରିଂ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲା ବେଳୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଆଜି 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କପଡ଼ାଟା ଶୁଖେଇଦେବା। କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇବ। ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଭ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀକି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେବା। ଏଇ ତ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କମ୍ପାନୀ କୋଟ୍, ପକେଟ୍ ବାଲା କୋଟ୍। ଉଲ୍ଟା ଶୁଖେଇବ, ଚୋରି କରି ନେବେ। ଚୋରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି ଶୁଖେଇବି? ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। କେମିତି ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ସେମିତିଆ ଶୁଖେଇଦେନି। ମୋତେ ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହେଇଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ହେଇଠି ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୋ କୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଶୁଖେଇଦେବି, କାରଣ କାହାକୁ ଭସା ନାହିଁ। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନେଇଯାଏ। କ'ଣ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ତ ଖରାପ ପୁରା ଏତେ ସଫା କରିନି, ଫିର୍ ବି ମଇଳା ଥିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ କପଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖେଇଦେବି। ସେଦିନ ମୋର ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି କିଏ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ବୋଲର କୁର୍ତ୍ତି। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇକି ଡ୍ରେସ୍ରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି। ମୋତେ ଭାରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇବା। ମୋତେ ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଧୁଏ ସେ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ପାଣି ଛାଡ଼େନି। ମୁଁ ସେଟା ନେଇକି ଗୋଟିଏ ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ। କବର୍ଡ଼ର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ମୋର ଡ୍ରେସ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର 2 ହଳର ମୋ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ମୋ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଜମା 2-3 ହଳ ହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ କବର୍ଡ଼ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେତେ ପିନ୍ଧିବୁ ସେତେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମାନେ ଧୋଇତେ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି କି ଧୋଇବିନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ନୂଆ କୁର୍ତ୍ତିଟେ। ଏଇ କୁର୍ତ୍ତିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୋ ପଟିଆ ଖୋଳ ହେବ। फाइनाली मो ड्रेस सुखा सरीगला। देखो मो ड्रेस को सब सुखेदेली। भी मु मोर भात खाइबी सोई पखा भात। चलने में रूम ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ରୁମ୍ को टाटा। हेलो मालो सीढ़ी चढ़ी चढ़ी तुम कौ फ्लोर पकड़े क्लास कौ फ्लोर पहुँची मुझे निजे भी जानी पारूनी। डायरेक्ट जीवा रूम भात खाइबा शुइबा। ଏବେ ଆସିବ ମୋର ରିଏଲ୍ କାମ, ମାନେ ଖାଇବା କାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଦେବା ଟିକିଲି।
ଏବେ ବସିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଖାଇବା ଭାତ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଲୁଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଭାତ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହେଲା। ଟାଟା। ଫାଇନାଲି ମୋ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଖାଇବା। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। କିସ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ, ଆଚାର, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ। ଏଇଆ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ଦିନ ଗୋଟେ। କଷ୍ଟ ହିଁ ଜୀବନ, ଏକଲା ଏକଲା। ରୁମ୍ର ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଜୀବନ କେହି ଜିଉଛନ୍ତି କି? ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ନା, ବସିପାରୁନି, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିପାରୁନି। ଖାଇସାରେ ମୋର ଭଲ ଖାଇବା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେନି, ସରି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଖାଲି ଧୋଇ ଦେଇଛି। এই ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲି। लो दिल को उठेला। अरे पखाଳ ଭାତ ଖାଇଲୁ। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସାଲେରୀ ଆଇଛି ଖାଲି। ଛୁଆ ଆଉ କେହି ହଷ୍ଟେଲ ଆଜି ରହିବେନି।
ସମସ୍ତେ ରୁମ୍ର ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଲା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବି ଆସିଗଲି। ରହିଲା ତପସ୍ୱିନୀ ଘରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚାର, ଭାତ, ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ। ତାଙ୍କର ଏଠି ମୁଗ ଭେଦା ହେଇଛି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ବିଟ୍ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇବେ, ମିକ୍ସଚର୍। ମୁଗଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଭାତଟା ଏଠି ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ବେଲୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ରହି ଅବସ୍ଥା, ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ସେ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଥାଉ, ଯାହା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଥାଉ। 3ଟା ହଉ, ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେବା। କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ୟାଗ୍ ହଇରା ମୋର କେତେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ପେନ୍ସିଲ୍। ହାତ ଜଳିଗଲୁ, ଲଙ୍କା ଧରିକି ଖାଇନେଲୁ, ହାତ ମାନେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ପୁରା। ଶୁଖେଇଦେବା। ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ରବର କାମ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ମୁଁ ଶୋଇବି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେଡ଼୍ରେ ଆସି ଶୋଇ ସାରିଲାଣି 3rd ହଷ୍ଟେଲରୁ। ମୋ ମନଟା ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ସେମାନେ 10ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବ, ମିତାଲି ଦିଦି ଆଇନି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଶୋଇଗଲି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରୁମ୍ର କ'ଣ ଶୋଇବ, ଆସି ସକାଳୁ ମୋ ରୁମ୍ର ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟା 46, ଛୁଆ ଆସିବି ମୋ ରୁମ୍ର। ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇନି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଶୋଇନି, ତଳେ ଶୋଇନି। ଛୁଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ, ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ବି ମୋତେ ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆସିକି ମୋ ବେଡ଼୍ରେ। ହସିଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିନି, ମୁଁ କେତେ କଥା ଗପିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମରା କାଉ ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ଶୋଇଦେବନି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ରାତି ସାରା କାଲି ଶୋଇନି, ବୁଲି ବୁଲିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ପଳାଇଲି। ଏଇ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପେଟି ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବେଶୀ ଶୋଇକିରି ମୋ ନଖଟାକୁ ଇର୍ଷା କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ଇର୍ଷା କରିଦେଲେ ବୋଲି ମୋର ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଆଜି କାଟିଦେବି। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କାର ଗୋଟେ ଆଲାରାମ୍ ବାଜିଲା। ଶୁଣୁନୁ କେତେ ମୋଟାର ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି। ଗହନ ଲାଗୁଛି ତ, ଗହନ ଲାଗୁଛି। ହଁ କି ଗହନ? କାଲି ମୋତେ ସେ କହିଲା ନା, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ଲାଗୁଛି 9ଟା। ଆଉ ଭାତ ଖିଆ ହେବନି, ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇଛୁ କି ବନାଉନି। ବାହାରେ ତ ପୁରା ଲାଗୁଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇ ଉଠେଇ ଶୋଇବା। ଆମର କି ବନା
ତାମିଲନାଡ଼ୁର କିଛି ବନ୍ଦ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି, ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ପଳେଇବ। देखिए दोनों का दिखा लाल मुझे देखिए बता नहीं मेरे में तेरा चेहरा तो ପଛୁଆ ପିଲାଟା ରହି नो नहीं लो तीन दिन रहा ମୋ ମାଉସୀ ନା କୁହନ୍ତି ଶୁଣିଥିଲି, ମୋ ମାଉସୀ ଗହଣା ବି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଟାକଟି କରିଥିଲା ନା କ'ଣ, ମୋ ମାଉସୀ ତା ଝିଅ ନାକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଏ कोरिया का नहीं प्रेग्नेंट देखी दिन काम करी नोना को चना कोई नहीं काम नहीं कि उठाई वाला କ'ଣ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଟା ନାହିଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନେଇ ପଳାଇଲି ଏଇଠି এই জায়গাটা শেষ হয়ে আচ্ছা বুঝলি बाहर वाला खाने को नहीं दे दिन कोड़ा पड़ी थी এটা ইয়ে जो पर नहीं चाहिए এটা সিমেন্ট নাল্লা লাগে না लोग भी ना लंबा पास को दे अंगूर हो जाएगा जला लगा लगा এটা নিয়ে মেরে চলে ଆଉ ସେ ନଖ ଫଖ କରି ହେବ ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ कमेंट सॉरी सब हीरोइन नख ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା। सिर्फ ଆସୁଛି।